Tena kwenye shene yetu mganga nipe shauri. Hii video tunataona jua nini mwanamke au mwanaume sana gonjwa ma infection banamtumaka aende leta bwanake, aende leta sheri wake au aende leta mtu mwenye wanazoea la naye juu babatunzie limoya. Ile ni swali ya kwanza. Ya pili, jua nini batu wenye wanagonjwa ma infection saba kwa na batunza wanabambiaka waache kwanza vitu ya kuongeza fanya ma rapport sexuel. Okay, tendo la ndoa. Muachie kwanza pale, mwanze pona. Ile ni ya pili. Lakini hivi yote vinakuwaka na consequence gani? Vinakuwaka na madhara gani wakati usipofuatilia shauri za daktari? Mimi ni Daktari Safari Jackson. Kama ni mara kwanza kufuata video yetu, na kuomba ubonyeze kwenye subscribe, ubonyeze kwenye like, na kama una swali uandike fasi ya comment, tutakuja kujibu. Kitu ya kwanza na kuomba ujue ni kuwa mwili wetu uko kama nyumba. Okay? Wakati unatumia dawa, wakati unataka tumia matibabu ili ujitibu magonjwa fulani, uko kama mtu anayefanya usafi wa nyumba. Na kama unafanya usafi wa nyumba, inabidi ufanye usafi wa nyumba, kusiwe mtu mwingine wakuja kuharibu ama kuleta uchafu ndani ya hiyo nyumba. Kwa hiyo wakati unapofanya usafi, sasa kama wewe una UTI, una infections, unajitibu infections, na unakuwa na mume ama una mke ambaye yeye hapendi chukua matibabu, hapendi fuata matibabu, ni kusema wewe utajitibu, utajisafisha. Utakapomaliza kujisafisha, utaenda kutana na huyo mwanaume au huyo mwanamke, mfanye tendo la ndoa. Mnapofanya tendo la ndoa, aongeze akuchafue. Atakapo kuchafua, utaongeza unagonjwa. Ukishagonjwa, unaenda tena, utaenda chukua tena dawa. Utakapochukua dawa tena, unarudi unafanya tendo la ndoa naye. Inakuwa kama hiyo nyumba ambao wanayosafisha. Wakishamaliza isafisha, mtu mwingine anakuja anatupa ndani uchafu. Ndio maana watu hao tunawaomba waende wajitibu kwa limoya. Okay? Mara moja bibi na bwana wanafika mbele ya daktari kwa wakati moja. Bibi anachukua dawa, bwana anachukua dawa. Watakapochukua dawa, inaomba wamalize hiyo matibabu. Ikishaisha ndio warudi kufanya hiyo tendo la ndoa. Hiyo ni swali la kwanza. Lakini ya pili ambayo tunapasha jua kwa nini tunaomba hawa watu wawili ambao wanachukua matibabu ya hizo UTI, ya hizo infections, waache kwanza wasifanye tendo la ndoa. Kwa hiyo wakati ambao wanakamata dawa, wanakunywa dawa, ya kwanza ni kuwa watu ambao wanafanya tendo la ndoa huwa wanaumizana na vidonda vidogo vidogo visivyoonekana kwa macho. Wakati wanaumizana na hivyo vidonda vidogo vidogo, inafanya hiyo mwili ya ndani ya hiyo kwa hivyo viungo vya siri kunaregea sana. Kunaporegea sana, inasaidia hizo bacteria, hizo microbes, hizo bacteria kukomaa mbio mbio. Hizo bacteria zinapokomaa mbio mbio, hii inasababisha wewe kusipopona mbio mbio kwa haraka. Ndio maana tunaomba watu waache kwanza mwili ipone, na mwili inapopona, na hizo dawa unazotumia zitumike vizuri, zianze ziue hizo microbe. Zikisha kufa hizo bacteria, zikisha kufa unapona. Lakini kitu ingine ambayo tunawapasha jua ni kwamba wakati mtu hachukue dawa kama vile daktari alimwambia, hii inasababisha microbe ama hizi bacteria kukomaa mbio mbio. Hizi bacteria zikisha komaa mbio mbio, zinazoea hizo dawa,
hayo matibabu ambayo unachukua, hizi microbe ama bakteria zikishazoea hayo matibabu, zile dawa ambazo unachukua, hizi bakteria hazitaweza tena kufa unapochukua hizo dawa. Hii sasa itakufanya wewe ikubidi kuchukua dawa zinazokuwa na nguvu sana, nguvu kiasi kushinda hizo dawa ambazo ulikuwa ukichukua mbele. Okay, baadaye hii inakufanya sasa uanze tafuta dawa ambazo zinakuwa na nguvu zaidi. Lakini kitu kingine ambayo tunapasha jua ni kwamba hii yote ya kufanya unajitibu, unapojitibu unaenda kutana tena na mtu ambaye anakuambukizia infections, unaongeza unajitibu, unachukua dawa tena unaenda kutana naye. Hii inaacha wewe ukawie kupona, na unapokawia kupona, hizo infections, hizo bacteria zinaharibu viungo vya siri vyako kama fallopian tube, okay, ama trompe de Fallope, okay. Zikisha haribu hizo fallopian tube, zinaacha hizo fallopian tube zinafunga. Zikishajifunga, ndio utaona kesho ama kesho yake kupata uzazi inakataa. Okay, wewe kusema ubebeshe mimba inakatala. Wewe kusema ubebe mimba kama wewe ni mwanamke inakataa. Kwa nini? Kwa sababu ulifanya siku mingi ukichukua dawa, lakini unachukua matibabu, unarudi unaenda kutana na huyo mume wako ama ule mke wako anaye kuambukizia siku kwa siku. Ndio maana unaweza jilinda hii makosa, kwani hii makosa ni makosa ambayo itakuleta ukuwe na madhara mengi kwa mwili wako, uhatarishe mwili wako, sababu unakutana na mtu ambaye hapendi enda chukua matibabu, ama wewe unachukua matibabu, lakini wakati unapochukua matibabu unakutana naye, mnafanya tendo la ndoa, na wakati ya kufanya tendo la ndoa haijafika. Lakini kitu kingine unapasha jua ni kuwa mwili wako wakati ambao unagonjwa, mwili wako una lazima ya wakati fulani, juma moja, siku 14, ili huo mwili wako ambao ulikuwa umehatarishwa, ambao ulikuwa umegonjwa na hizo bakteria, uongeze ufanye zingine cells mpya. Hizi cells mpya zianze tumika vizuri, na zitakapotumika vizuri ndipo mwili wako utaanza tumika vizuri. Ndio maana unakutana wanawake wengi wakati anaugua na infections, anakuwa na shida huko kwenye viungo vya siri, hata mpata maji ya kutosha wakati anafanya tendo la ndoa. Na hii wakati anafanya tendo la ndoa na hana maji ya kutosha ndani ya viungo vya siri vyake, hii itamfanya asikie maumivu mingi wakati mwanamume anapoingia. Unasikia sasa, wewe kuna vitu ambavyo wewe haufuatilii. Daktari anakuambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Wewe unaanza unachanga mawazo yako ndani ya mawazo ya daktari aliyekupatia mashauri. Unapochanga mawazo yako ndani ya mawazo ya daktari, na daktari anajua kwa nini alikushauria hivyo, ndio utakutana na madhara, unakutana na shida mingi. Ndio maana tangu leo epuka hiyo vitu. Kama daktari anakuambia ili upone vizuri, ili usiongeze gonjwa infection za kila siku ambazo haziponi vizuri, ni lazima wewe ukuje na mume wako, ni lazima ukuje na mke wako, ili nyinyi wawili mpate matibabu kwa wakati mmoja, na ili mpone kwa wakati mmoja. Kama hii video ilikusaidia, bonyeza kwenye subscribe, ubonyeze kwenye like, na kama una swali andika nafasi ya comment, tutakuja kujibu. Kwaherini.